अच्युतानंद कौन कहले ए कली चुक बापा मां को पिला माने आ पचारिबा को भलो पाउना बुढ़ा बुढ़ी हे गले बापा मां पिला माने हता दर करू छंती पाली रे अच्युतानंद कहले कहले न मानिबे पुओ पिता या माता मोचन को न मानिबे पुओ पिता माता मोचन को न मानिबे मधु सासु ससुर को निषेध को आहा निषेध को है नारी छाड़ीबे केरा कांगू है हे मां मो बापा कली चुगर अबक्षय दुनिया न मानिबे पुओ पिता माता वचन को आज पुओ माने आ बापा मां को कथा मानु नाहंती दुनिया रे सबु फल मालो पाचिले लागे मिठा मनीष फल एमिति गोटे फल पाची गले से पिता हे जाए बुढ़ा बाप केते कष्ट करे केते दुख सही निजे पेट को न खाई पिला को खाइबा को दिए निजे भलो न पिंधी पिला मानो को पिंधिबा को दियंती बापा मां चपल को बारंबार बधी लगे पिंधि पुओ पाई नुआ नुआ चपल बापा आनी दियंती पांचटा पुओ को बापा मनीष कर दिए पांच पुओ मिसी बापा को खाइबा को दबा को मना करी दियंती 15 दिनिया पाली हे जाए बड़ पुओर पाली सरी गला मझिया पुओ घरे बापा मां खाउछंती बड़ पुओ मटन आनिछि बहु रांधुछि बुढ़ा बाप कहूछि बोल पुओ मोर कोण आनिछि मते टिके दियंतुनी तम पुआ मटन आनिसिंती मु रांधुची कहले तमर पाली आम पटे नाही आम घरर खाद्य को तमे काई इच्छा करूछ खाइबा तम सान पुआ को कहूना मटन किले आनी दबा रांधी देले खाइबा तमे बापा जते बेले जन्म करिथिले सान पुओ को बड़ पुओ को से कोन खाइबा को देई नांती गोटिए ज्वलंत उदाहरण आपण मान को सुनैबी बापा आपण माने जानिथिबे ढेंकानाल जिला गुड़िया काटणी जीवा रास्ता रे सिमी नही बोली गोटे जगह अच्छी सर जो बाबू मान जाइथिबे से जानिथिबे भाईना पाटी करना बड़ पुओ पोस्ट मास्टर बापा सान पुओ ऑटो ड्राइवर बापा पारले से हे गले उठी पारिलेनी बहु माने मना करे देले कहले बापा तमे सेजरे झाड़ा परिष्कार करूचो मार्बल घर को अपरिष्कार करूचो केते दिन तम सेवा में करिबु तम पुओ मानन को कह तुम पाई गोटे सेवा करिबा पई चाकर आनी देबे हमर कोन भलो मंद नाही तमरी सेवा रे रहिबु बहु माने मना करी देले लो मां पुओ ऑटोरे बसेई बापा को नहीं गले सरकार तैयारी करिछि श्मशान गृह आपण मोबाइल रे भाइराल होइछि देखिथिबे सर श्मशान गृह रे बापा को नहीं पुओ दिछण छाड़ी देले कहले बापा यही खाओ खाइबा दे दे छी पुओ
মরিবা খবর পাইলে পুত্র ধর্ম পালন করিবা পাই মুখাগ্নি দବାକୁ আসিবু। বাপা আଖିରୁ ତତଲା ଲୁହ ଝରିଲା। ବାପା କହିଲେ ବାରେ ପୁଅ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଦେଲୁ ରେ ଧନ। ମଶାଣି ବାଟଟା କାଳେ ବୁଦ୍ଧି ବଣା ବାଟ ବଣା ହେଇଯିବି। ତୁ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ମଶାଣି ବାଟଟା ମତେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ ତତେ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ମୁଁ ରହିପାରୁଛି କି? ବୁଢା ବାପ କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ ବା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବାର ଫଳ ମତେ ଆଜି ମିଳିଗଲା। ସବୁ ସୁଖ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଗଲି। ମା ପାଲିରେ ମଶାଣିର ତତଲା ମାଟିରେ ବସିଛନ୍ତି ବୁଢା ବାପ। ଝରି ଯାଉଛି ଅଶ୍ରୁର ଶ୍ରାବଣୀ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକିଲେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ। କୋଉ ସୁଖ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛ ଠାକୁରେ। ବାପା ବାପା ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବୁ କିଏ ମଥା ଆଉସିବ ବାପା ପରି କିଏ ହବ। ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି ପିଲାମାନେ ବାପା ବାପା ବୋଲି କହି ପଛରେ ଗୋଡଉଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଗଲି ମଶାଣି ବାଟ ମତେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ମୋ ପୁଅ ମାନେ। ମାଲୋ ବୁଢା ବାପ କାନ୍ଦିଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର ପ୍ରତିଭା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଲେଖନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପଦ। ବୁଢା ବାପ କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି ଶ୍ରାବଣୀ ଝରି ଯାଉଛି। କହିଲେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ। ତମ ପାଖକୁ ମତେ ଡାକି ନିଅ। କି କହିବି ଦୁଃଖ ଆହେ କଳା ମୁଖ ଇଏ ବୟସ ମୋ ଗଲା ସରି ଆହା ବୟସ ମୋ ଗଲା ସରି। ଆଇଶ୍ୱରୀ ପରେ ତେଲ ନାହିଁ ଆଉ ଜଳିବ କି ପୂର୍ବ ପରି ଆହା ଜଳିବ କି ପୂର୍ବ ପରି। କେଶ ଥିଲା କଳା ଇଏ ପାଚି ହେଲା ଧଳା ବେଶ ମୋର ହେଲା ବୁଢା ଆହା ବେଶ ମୋର ହେଲା ବୁଢା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମୋର କାମ କରୁଥିଲା ତିନି ଗୋଡ଼ ହେଲା ଲୋଡ଼ା ଆହା ତିନି ଗୋଡ଼ ହେଲା ଲୋଡ଼ା। ମା ପାଲିରେ ଏ ବାୟାଣୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁଃଖ ଆଉ କେତେ କହିବି କି ଦୁଃଖ ଆଉ ଜଣେଇବି ତମ ପାଖରେ। ଆଇଶ୍ୱରୀ ପରୁ ତେଲ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଜଳି ପାରିବନି ପ୍ରଭୁ। କେଶ କଳା ଥିଲା ପାଚି ଧଳା ହେଲା ବେଶ ବୁଢା ହେଇଗଲା। ମାଲୋ ପୁଅ ବୋଉ କାହିଁକି ଆଉ ପଚାରିବେ ଆଉ ମତେ କେହି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ଉଣା ଇଏ ପଡୁ ନାହିଁ ଜଣା ବାପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଶ୍ରବଣକୁ ଆହା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଶ୍ରବଣକୁ।
ଦେଉଳକୁ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ରାମ ଥାଇ ରାବଣକୁ ଆହା ରାମ ଥାଇ ରାବଣକୁ हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव गुरुजन बापा मान भाई मान मालो आउ आखि की देखा जाउनी दृष्टि उणा हैला जणा पड़ुनी मोटे राम मंदिर को जाउची हेले राम परिवर्ते रावण को जाय मुंडिया मारुची ये पाकुआ पालोटी गला मोर पाटी या दांत जाको গলা খসি আহা দান্ত যাক গলা খসি জানি পারু নাহি নাকর সিঙ্গানি পাটি রে যাউচি পসি আহা পাটিরে যাউচি পসি प्रभु पाकुआ पालोटी पाटी गला पाटी मोर पाकुआ पालोटी गलानी जना पड़ुनी नाकर सिंगाणी पाटी रे बसी जाउची ए बयस रे आउ मु कहार आदरणीय हेबी किए मते आउ भला पाइबो हे जगन्नाथ नहीं जाओ प्रभु तुम पाख को मत नहीं जाओ ठाकुरे कले कर्म जगत रे बंधु मोर जेते बापा समस्ते गो লেড়ি চালি আহা সমস্তে গো লেড়ি চালি सपन रे मोटे नीति डाकु छंती शीघ्र আসো আসো বলি আহা শীঘ্র আসো আসো বলি कर्म जगत मध्यरे सांग साथी आत्मीय समस्ते चली गले नीति सपन रे डाकुछंती भागवत काहे बंची चुरे कौ सुख आउ पाइबू बोली बंची थाउ थाउ पिला माने मो साड़ी पदारे तोते छाड़ी देई गले चली जाए जगतरु ए दुनिया भितरे तो पाई आउ सुख नाई कह मां बुढ़ा बापा को जदि हमें यही कष्ट दबा হেলা बुढ़ी मां प्रति जदि यही अविचार करिबा केते दुख सही हमको मनीष कले आमे किंतु तांको परिणत बयस रे कोन यही पुरस्कार दबा না না बायाणी रे ए पाली হ্যাঁ হ্যাঁ पुआ बाजार जाइथिबो যাইতিব स्त्री सोई पड़िबो भाई भौणी सोईबे मां आखिकी निद हबनी না दांड द्वाररु बारी द्वार होउथिबो मां अरे माधव मो पुआ आसिलानी सकाळु जाइछि मो धन संध्या हेलानी मां आखिकी निद हबनी बुढ़ा बाप दांड द्वार रे बंकुली बाड़ी खंडिया धरी अनेई बसी थिबो मो पागला जाइछि केते बेले फेरिबो बापा पुआ आसिला बजाररु पुड़ियाटिया हाथ रे धरिछि बापा पचारिले पागेला माधव कौन आनीचु कि बापा পালো চিকেন ললিপপ আনিছি कौन आनीचु চিকেন ললিপপ আনিছি से कौन केमती का दिन তুমি জানি না তম বহু বরাদ করথলা তো মু আনিছি সে খাইবো पागेला रे কোন কହୁছ ए बयस रे काहे भल मंद खाइबा को भारी मन এ তোমার দাঁত ঝড়ি গলানি তুমি এগুলা খাইবো পখাল খা পেট ঠান্ডা হবে मते देखे दे रे पागला এগুলা খাইলে তোমার পেট গরম হইকি ছেড়ি হব তুমি कहले खाइबा दियो जे या मागुची দিয়ন্তি নাহি দেবকু দিয়ন্তি নাহি देव
ମା ଖାଇବା ଦିଅ ହାତ ପତେଇ ମାଗୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଦବାନି। ଦୁଲା ଦେଇ ମନ୍ଦିରରେ 1000 ଟଙ୍କାର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ମା କୁ ପୂଜା କରିବା। ମା କଣ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି? କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି? ବାପା ମା। ଏମନ୍ତ ଦିଅଛି କାହିଁ ମା ହାତ ପତେଇ ମାଗୁନି ତାକୁ ଆମେ ଦଉଛେ। ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବାପା ମା ହାତ ପତେଇ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଉନା। କହିଲେ ଏମନ୍ତ ଦିଅଛି କାହିଁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ମାଗି ଖାଇ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ମାଗି ଖାଇ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ମାଗି ଖାଇ। ବାପାଲି ଖାଇବା ଦିଅଙ୍କୁ ଦବାନି ହାତ ପତେଇ ମାଗୁଥିବା ଦିଅଙ୍କୁ ଦବାନି। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା 1000 ଟଙ୍କାର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ। ସେ କଣ ଆମ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି? ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଯିବା 5000 ଟଙ୍କାର ଘିଅ ଢାଳିବା ଲାଭ ଅଛି? ଠାକୁର ପରା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ବୁଝି ନାହିଁ ଯେଉଁ ନର ବାପାଲୋ ଗୃହ ନାରାୟଣ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ରସନା। ଠାକୁର କହିଲେ ଘର ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କରିଛୁ, ଘର ଦିଅଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛୁ, ଦିନେ ତ ଘର ଦିଅଙ୍କୁ ପୂଜୁନୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛୁ ମୋ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। କଣ ଲାଭ ପାଇବୁ? ସାର୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଗାର୍ହି ଆଶ୍ରମ ବାବା ବୁଧେଶ୍ୱର ବାବା ଲେଖନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପଦ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଇଏ ମନ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ରେ ଏ ମନ ତୁ ନିତି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମନ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ରେ ତୁ ନିତି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମନ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ରେ। ମଣିଷ ଗଢ଼ାଏ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଗଢ଼ାଏ ଦେଉଳ ଭିତରେ ମଣିଷ ଗଢ଼ାଏ ଦେଉଳ ଭିତରେ ମଣିଷ ଗଢ଼ାଏ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଦିଅଙ୍କୁ ପୂଜିଲୁ ନାହିଁ ମନ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ରେ ତୁ ନିତି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମନ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ରେ ନିତି ମନ୍ଦିର ଯାଇ। ତୋ ପାଇଁ ଆଖିରୁ ନିଗାଡ଼ି ଯେ ଦେଲା ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ନଈ ତୋ ପାଇଁ ଆଖିରୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେ ଦେଲା ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ନଈ ତୋ ପାଇଁ ଆଖିରୁ ନିଗାଡ଼ି ଯେ ଦେଲା ଧାର ରକ୍ତ ନଈ ତୋ ପାଇଁ ଆଖିରୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେ ଦେଲା ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ନଈ। ଇଏ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ପରମ ଦେବତା ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ପରମ ଦେବତା ଦିନେ ତୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ ମନ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ରେ ତୁ ନିତି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମନ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ରେ। ଇଏ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ଲାଭ ଯୋଉଠି ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ବାପା ମା ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରନ୍ତୁନି। ପିତା ମାତା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ସିଏ। ବୋହୂ ଥିଲେ ଜଣେଇଲ ମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବୋହୂ କିଏ? ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ। ବନବାସର କଷ୍ଟ, କଷ୍ଟ ବନବାସର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦଶରଥଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ପାଇବାର ସମୟ ଉପଗତ, ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦେବର, ପିଣ୍ଡ ମୁଠାଏ ଦବା ପାଇଁ ଚାଉଳଟିଏ ନାହିଁ ପାଖରେ,
ଶ୍ୱଶୁର को पिंड केमिति बहु दब ए मा बाली रे पिंड बाढ़ी देला बहु साक्षी रह गो माता साक्षी रुह केतकी साक्षी रुह अग्नि देवता साक्षी रुह हे फल्गु नदी ए बनवासर कष्ट भितर मो ससुर को पिंड केमिति देबी बाली रे पिंड टेकी देला ससुर हाथ बढ़ई नहीं गले एटा श्रद्धार कथा आज्ञा कहले पुत्र बधू जावे मुखे देव जळनु से चतुर्वर्ग फल जळनु से चतुर्वर्ग फल जळनु से चतुर्वर्ग फल ए मा बहु जेबे जलमुंदिए दब चतुर्वर्गर फल मिलिबलो मा हे मो बा माने बहु माने सासु ससुर को अवहेला कदाचित करबनी लो बा से आशीर्वाद करदेले जीवनर सब दुख दूरे जीव बाबा रे सब जंत्रणा दूरे जीव जे बापा मार सेवा करिब सेई पुआ सुखी जे मा पाद तले मठा नुआइब ए जगत मध्यरे किए पुआ जे मार ऋण को सुझी पारिब मा गर्भर जंत्रणा को सुझी पारिब किए हबो मा परी मिछ दुनियारी जदि सत किछि थाई मिछ दुनियारी जदि सत किछि थाई नारी रूपी नारायणी माई काशी नारी रूपी नारायणी माई काशी बाबा যশোদার স্নেহ দব বসুধাঠু সহুথিব দুঃখরিয়া করিব বিপদরি সাহিব লুগলা ঘুমুল তারা কিয়ে বাবু জীব ए जगत मध्यरे मापरी केही भी पुओ नाही जे मा गर्भर जंत्रणार ऋण को सुझी पारिब मार कष्ट को जिए बुझी पारिब दूरे पारिब किए हेबो मो मा परी मापरी किए হব যশোদার স্নেহ দব বসুধাঠু সহুথিব যশোদার স্নেহ তব বসুধাতু সহুথিব দুঃখরি
ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ବାଟ ଚାଲିଛି ତା ଆଖିରେ ମଣିଷ ତ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେ ତା ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ବାଟ ଚାଲି ଶିଖେ ଏ ପାକରେ ଥାଇ ସରଗ ସୁଖ ପଣ ତରି ପଥେ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ପାକରେ ଥାଇ ସରଗ ସୁଖ ଅଣତରେ ପୋଛେ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଏ ହଜିଥିଲେ ଖୋଜି দিব ଭାଙ୍ଗିଥିଲି ଗଢ଼ି দিব ହଜିଥିଲେ ଖୋଜି ଦବ ହଜିଥିଲେ ଗଢ଼ି ଦବ ଅଳି ଦଳି ସହୁଥିବ ଧୂଳି ଧାଡ଼ି ଦେଉଥିବ ଅଳି ଝରି ସହୁଥିବ ଏ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦେଉଥିବ ଏ ପଣ ତାରି ଲୁହ ପୋଛି ଓଠେ ହାତ দিব ମା ପରି ମା ପରି ପରି ମା ପରି କିଏ ହବ ମା ପରି ମା ପରି ପରି ମା ପରି କିଏ ହବ ଏ ଯଶୋଦାର ସ୍ନେହ ଦବ ବସୁଧାଠୁ ସହୁଥିବ ଯଶୋଦାର ସ୍ନେହ ଦବ ବସୁଧାଠୁ ସହୁଥିବ ଦୁଃଖରେ କରିବ ବିପଦରେ ସହିବ ଘରେ ଆହା କରିବ ବିପଦରେ ସାହେବ ଏ ଲୁହ ଲହୁ ମୂଲ ତାର କିଏ ମା ବୁଝିବ ମା ପରି ମା ପରି ପରି ମା ପରି କିଏ ହବ ମା ପରି ମା ପରି ପରି ମା ପରି କିଏ ହବ ମା ପରି ମା ପରି ମା ପରି କିଏ ହବ ମା ପରି ମା ପରି মা পরি কি